मसीह यीशु के जलाली नाम में मेरी तरफ से मेरे अजीज़ बहनों भाइयों आपको बहुत बहुत सलाम। खूबसूरत वक्त के लिए, आज के अच्छे मौका के लिए जो खुदावंद पाक खुदा ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम उसके कलाम मुक़द्दस में से सीख सकें। मेरी दरख्वास्त है कि आएँ कलाम मुक़द्दस अपने हाथों में लें और कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत करें। नहायत ज़रूरी है कि हम कलाम मुक़द्दस की ताज़ीम करें, और कलाम मुक़द्दस की ताज़ीम इसी में ही है कि जब हम कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं और उस पर मेडिटेशन करते हैं, कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं, तो हम कलाम मुक़द्दस की इज़्ज़त करते हैं। आए हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करें। मेरे साथ निकालें रोमियों के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 10 बाब और उसकी 16वीं आयत से तलावत करेंगे। रोमियों के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 10 बाब, उसकी 16वीं और 17वीं और 18वीं आयत की हम तलावत करेंगे। लिखा है, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। चुनाचे यसाया कहता है कि ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। चुनाचे लिखा है कि उनकी आवाज़ तमाम रूए ज़मीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुँची। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम खुशखबरी का कलाम है। मसीह का पैगाम और उसका कलाम खुशखबरी का पैगाम है। ज़बूर 50 उसकी पहली आयत की हम तलावत करें तो लिखा है, खुदावंद खुदा ने कलाम किया और मशरक़ से मगरब तक दुनिया को बुलाया। तो मेरे दीदो, खुदावंद का कलाम जो है सारी दुनिया के लिए है। खुशखबरी का पैगाम सारी कौमों के लिए है, सारे कबीलों के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। और मसीह का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम, मसीह का कलाम नजात का पैगाम है। तो हम देखते हैं कि लिखा है कि लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। तो खुशखबरी का पैगाम सब के लिए है। बेशक सब ने कलाम पर कान ना धरा, या आज भी हम देखते हैं कि बथेरे लोग हैं जो कलाम पर कान नहीं धरते। लेकिन कलाम सब के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। लिखा, खुदावंद ने मशरक़ से मगरब तक सारी दुनिया को बुलाया और खुदा ने कलाम किया। और कलाम जो है लिखा है, पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे दीदो, ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और हम देखते हैं कि कलाम सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर यकीन करना बेहद ज़रूरी है। ये लाजम है कि हम खुदा का कलाम, मसीह का कलाम सुने। और इससे भी बढ़कर नहायत ज़रूरी है कि मसीह के कलाम का हम यकीन करें। और जैसा हमने ये तलावत किया कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान की नशो व नमा भी कलाम के वसीला से है। ईमान के बढ़ने का वसीला जो है वो भी खुदावंद मसीह का कलाम है। और हम इस बात को सीखें कि ईमान जो है वो सिलसिलावार बढ़ता है, बतदरीज बढ़ता है, आस्ता आस्ता
کلام جو ہے جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں پولس رسول کے بارے میں تو وہ 14 سالوں کا ذکر کرتا ہے، اور تب اس کا اس لیول تک وہ پہنچتا ہے۔ خدا کے بندہ ابراہیم کی بابت جب ہم دیکھتے ہیں، جو ایمانداروں کا باپ ہے، تو اس کا ایمان بھی رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 12 باب، اس کے 15 اور اس کے 17 اور 18 باب کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی ابراہیم کے ساتھ ملاقاتیں، خدا نے ابراہیم سے ملاقاتیں کی، اس کے ساتھ کلام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم اپنے ناطے داروں کو، اپنے وطن کو چھوڑ دے، اور وہ جگہ جہاں میں تجھے بتاؤں، اور اس کے لیے چھوڑ دے اس وطن کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم، خدا کے بندہ نے خدا کی آواز کو سنا، اور اس نے اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کلام کو سنا ہے اس نے، اور خدا کی آواز کا اس نے یقین بھی کیا ہے، اور پھر خدا کا کلام، پھر خدا اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور کہا کہ ابراہیم، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ تو میرے عزیزو، بار بار خدا نے ابراہیم سے ملاقاتیں کی ہیں، اور وہ اس نے خدا کی آواز کو سنا ہے، اس کا یقین کیا ہے، اور بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا ایمان مضبوط ایمان تھا۔ اب اس کا دیکھتے ہیں لیول اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور کہا، ابراہیم، اپنا اکلوتا بیٹا جیسے تو پیار کرتا ہے وہ اس کو سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ابراہیم نے بالکل کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں پیش کیا، اور جیسا خداوند نے اسے حکم دیا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہ اس کو قربان کرنے کے لیے وہ پہاڑ پر چلا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں رہی ہے، کوئی بے یقینی نہیں رہی ہے، اور اس نے خداوند کی آواز کو سن کر اور اسی طرح اس پورے کلام کو پورا کیا ہے۔ میرے عزیزو، ایمان کی جو تشریح ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کو سننا اور اسی طرح ماننا جیسا وہ ہے، اور اس میں بالکل شک نہ کرنا۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اسے پورے یقین کے ساتھ اسے ماننا بھی ہے، اور ذرا بھی اس میں شک نہ کریں۔ اسی طرح ایمان خدا کا یقین کرنا ہے، اور پھر کلام کا یقین کرنا، خدا کا یقین کرنا اور خدا کے کلام کا یقین کرنا ایمان ہے۔ ایمان خدا کے وعدوں کو جاننا اور حاصل کرنا ہے۔ جب ہم ایمان کلام کو سنتے ہیں، لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان خدا کے وعدوں کو جاننا اور حاصل کرنا۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں، خدا کے وعدوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو پھر ہم ان وعدوں کو ایمان کے ساتھ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ وعدوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا، سنو اور سمجھو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سننے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام کو سنیں گے تو ایمان سننے سے پیدا ہوگا، اور ایمان کی نشو و نما بھی کلام کے وسیلہ ہوگی، اور بڑھنے کے لیے، ایمان کے بڑھنے کے لیے، ایمان کی جو خوراک ہے وہ بھی
खुदावंद मसीह का कलाम है, इसलिए मसीह के कलाम को जो सुनना है उस पर मेडिटेशन करना, गौर व खोज करना, ध्यान ज्ञान करना जो है वो नहायत ज़रूर है। बग़ैर कलाम के लोग बेइल्म रहना चाहते हैं या रह जाएंगे। अगर कलाम सुनेंगे नहीं तो बेइल्म रह जाएंगे और बेईमान लोग रह जाएंगे। यसु मसीह ने भी फरमाया, सुनो और समझो, ईमान खुदा को खुश करने का ज़रिया है, क्योंकि लिखा है इब्रानियों के ख़त में, बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान के बग़ैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते, ईमान के बग़ैर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। और लिखा, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। तो रास्तबाज बंदा जो है लिखा ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज बंदे की बरकत, रास्तबाज बंदे की तकवीयत जो है वो कलाम के वसीला से है और ईमान के वसीला से है। अगर कोई शख्स ईमान से हट जाए तो खुदावंद फरमाता है मेरा दिल खुश ना होगा। ईमान से हट जाना मेरे जीजो खुदा से हट जाना है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, हम देखें कि हमारा ईमान किस कदर मजबूत ईमान है। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, जिसका हम ज़िक्र करते हैं, खुदा के बंदा इब्राहिम, इसहाक, यकूब का हम अक्सर अपनी दुआओं में भी ज़िक्र करते हैं और हम कहते हैं इब्राहिम तो ईमानदारों का बाप है। और ईमानदारों का बाप जो है उसका ईमान देखें कि कैसे सिलसिलावार बढ़ता चला गया। मैं और आप देखें हमारा ईमान कैसा ईमान है। डामाडोल शक करने वाला ईमान तो नहीं है। क्या इब्राहिम की तरह हमारा ईमान मजबूत ईमान है? क्या हमारे ईमान का लेवल इस कदर बढ़ चुका है या नहीं है? तो ईमान का मतलब है अक्ल पर तकिया ना करना। अक्ल जो है वो वाजबी चीज़ों को जो है वो कबूल करती है, लेकिन ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों को भी क्या करता है, कबूल कर लेता है। तो हम अपने ईमान का जायज़ा लें कि किस तरह से हम मसीह पर हमारा ईमान कैसा है। डामाडोल ईमान तो नहीं है, हम बेदिल तो नहीं हो जाते, हम मायूस तो नहीं हो जाते। क्या हम खुदा के कलाम को उसी तरह जैसा वो है उसे पूरा करते हैं? क्या हम कलाम पर शक तो नहीं करते? इसलिए मेरे जीजो, अगर कोई शख्स मसलसल गुनाह करता है और तौबा नहीं करता तो उसका ईमान जो है वो बर्बाद हो जाता है। मसलसल गुनाह करते रहना, तौबा ना करना जो है ईमान को बर्बाद कर देता है। ईमान कहता है हमारे पास है, लेकिन शक कहता है कि जब तक देख ना लूँ। तो शक की जो रूह है वो देखने की बात करती है कि देख लूँगा तो फिर मानूँगा। लेकिन ईमान क्या कहता है? जिंदा ईमान क्या कहता है कि हो जाएगा, मसीह के नाम में हो जाएगा, हमारे पास है। और इसलिए शक वाला ईमान खुदा को खुश नहीं कर सकता, लेकिन मजबूत ईमान जो है उसके वसीला से हम अपने खुदावंद को शादमान कर सकते हैं, उसकी पाक मर्ज़ी को पूरा कर सकते हैं। इसलिए बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कई तरह के कलाम है जो हमें हलाकत की तरफ ले जाते हैं, लेकिन मसीह का कलाम जिंदा कलाम है। मसीह का कलाम हमें तकवीयत देता, कुव्वत देता है। और खुदा का बंदा कहता कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। तो मेरे जीजो, हम खुदा के कलाम को सुनने वाले बने और अपने दिल में रखें। और खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है मुझे तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया। और हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपनी ज़रूरी खुराक से भी लिखा है कि ज़्यादा ज़ख़ीरा किया है। हम किस कदर कलाम को
ذخیرہ کرتے ہیں, ہم کس قدر کلام کو سنتے ہیں, ہم کس قدر کلام کو نوش کرتے ہیں, ہم کس قدر کلام کو اپنے دل میں جو ہے وہ رکھتے ہیں, تاکہ خدا کے خلاف ہم گناہ نہ کریں بلکہ خدا کی پاک مرضی کو پورا کریں. اس لیے اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کیوں چھوٹا ایمان ہے, کیوں ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھ نہیں رہا. اس لیے کہ کلام کو نہیں سنتے ہیں. جب ہم کلام مقدس کو سنیں گے, جب ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں گے, جب کلام مقدس پر ہم غور و خوض کریں گے, جب ہم دھیان دیں گے, جب ہم پوری توجہ کے ساتھ کلام مقدس کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے, تو میرے عزیزو کلام کے وسیلہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور خداوند اپنے کلام کو ہماری زندگیوں میں وہ پورا بھی کرتا ہے. معجزات ظہور میں آتے ہیں, عجیب کام اور نشان جو ہیں وہ ظہور میں آتے ہیں, اس لیے کہ خداوند ہمیں اور ہمارے ایمان کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے. سو میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے, ہمارا ایمان جو ہے وہ مسیح کا کلام سننے کے وسیلہ سے بڑھتا چلا جائے. سو خداوند آپ کو برکت دے. آئے ہم دعا کریں. مہربان وفادار آسمانی باپ, تیرے پاک نام کی تمجید کرتے ہیں, تیری حمد کرتے ہیں, تجھے مبارک کہتے ہیں. یسوع مسیح تیرا نام لیتے ہیں, تیرا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. تو قوت سے قدرت سے بھرا ہوا ہے, ہمارا حامی و ناصر, ہادی و رہنما ہے. عظمت, حشمت, بزرگی تیرے لیے. اور خداوند یسوع مسیح تیری شکر گزاری کرتے ہیں. دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو کثرت سے برکت دے, اور تیرے لوگوں کا ایمان خداوند یسوع تیرے کلام کے وسیلہ سے, تیرے کلام کو سننے کے باعث بتدریج بڑھتا چلا جائے, اور لوگ تیرے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں. ہمیں برکت دے یسوع مسیح کے نام سے, آمین.